Maayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sang One Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, 16 anyos nga estudyante gindala sang iya himata sa kapulisan matapos gintudlo nga nagpalapta sang bomb threat sa ila eskwelahan. Si Julius Bilacaol nakatutok. Nobyembre 19 sang nagdeklarar sa suspension sang klase ang Fort San Pedro National High School. Inibagod sa nabaton sang isa ka manunudlo nga bomb threat sang Nobyembre 18 sang gabi. Ang pamahog ang ginpasa sang isa ka estudyante. Ang nagpalapta sini ang iya 16 anyos nga classmate nga lalaki. Kahapon, ang menor de edad ang gindala na sang iya lola sa kapulisan. So, mo ganing sabat niya sa aton nga Women and Children's Protection Desk nga board lang siya. Paatag kuno sa menor de edad, gin-edit lang sini ang isa ka mensahe kaangot sa bomb threat. Matapos mapadala sa ila group chat, iya inigin-delete. Apang, may naka-screenshot na. Madamo man sa naperwisyo sa ginhimo sa menor de edad, lain naman ang paglantaw sa iya manunudlo sa pamatasan sini sa eskwelahan. Maayo gini siya nga bata, kag hindi siya siling nga rascal or halasaras nga bata. Ang menor de edad ang nagapangabuhi upod siya lola sa isa ka barangay sa Iloilo City proper. Wala sang tawo sa ila balay sang ginpadulungan sang news team. Apang suno sa isa ka opisyal sang ila barangay. Wala gid dinhi sang isaway sa pagbinatasan sang pamatanon. Ano mabuot na siya ari na di sa permi sa amon barangay kuha na sa sang balibol, gampang. Sa karon ginatunan sang kapulisan upod sa City Social Welfare and Development Office kung nagakadapat inipasakaan sang reklamo. Kung lantawon, wala ini sang kahilabtanan sa iban pa nga bomb threats sa Iloilo City kag province kag sa iban pa nga lugar sa Western Visayas. Apang ginaimbestigaran kung basi kabahin ini sang grupo nga nagapangsabotahe. Ma-establish gid true facts kag strong and convincing evidence nga siya gid kay basi gingamit man lang siya kag basi biktima lang siya sang sirkumstansya. Ginpahanugutan nga makabalik sa lola ang menor de edad samtang nagapadayon pa ang investigasyon. Antes na balahuba ang ginhimo sini, may gintanyag nga kabugusan nga 200,000 pesos nga reward ang Iloilo City kag Iloilo Province. Apang suno sa kapulisan, wala pa sila sa nabaton nga instructions na tuhoy diri. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, One Western Visayas.